সেটা পারবেন না। আপনাদের এত ভালোবাসার সাথে এত সুন্দর তো আজ এই সুন্দরটাকে আরো সুন্দর নয় করে তুলেছেন আপনারা, তাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমার বন্ধুদের সবাইকে, যারা এই সুন্দর মুহূর্তটাকে আপনাদেরকে ভালোবাসা, আপনাদের আশীর্বাদ ওদের ওষুধভাবে সমান হয়েছে। তাই এইভাবেই আপনারা একটু হাত মিলে একটু আশীর্বাদ করবেন। ধরে রাখবেন অমিত স্যার शादी का मतलब क्या होता है? दो जोड़ों का, दो लोगों का, दो आत्माओं का मिलने का एक संगम होता है। बट मोर देन दैट दो परिवारों का भी मिलने का एक संगम होता है। तो इसी के साथ आज की इस महफिल अमित एंड प्रिया मैम जिन दोनों के लिए आज की महफिल सजी है, उनके साथ दो परिवार के बिना आज की महफिल भी काफी नहीं है। तो चलिए जोरदार एक धमाकेदार एंट्री जिसके लिए अमित प्रिया जी জন্য। তো চলুন না সকলে মিলে আমরা সকলে যখন এখানে একত্রিত হয়েছি একটু হাতের তালি দিই না। আমরা আর কি করতে পারি? একটু হাতের তালির মধ্যে দিয়ে ওনাদেরকে আশীর্বাদ করতে পারি, ভালোবাসা দিতে পারি, তাই তো? তো সকলে মিলে একটু হাতের তালি হোক। কামান এভরিবডি, যদি সবাই মিলে একসাথে একটু তালে তালে হাতে ताली बजाते হবে এই মুহূর্তটার জন্য একটু হাতে ताली बजाবেন সবাই एक साथ में। थोड़ा सा मस्ती होना चाहिए, थोड़ा सा धमाका आप लोगों की ओर से। बहुत ही प्यारा सा कपिल है अमित एंड प्रिया मैम, क्या बात, क्या जोड़ी बनाया है रब ने। कहते हैं कि खुशियों का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कभी कोई तोड़ नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन अमित और प्रिया जी की तरह अनमोल नहीं होता। যেমন আজকে আমাদের সুন্দর বৌমনি তেমনই কিন্তু আমাদের দাদা, তাই আজকে মনে হয় যেন রাত যতটুক দাঁড়িয়ে আছে দুজনের এত সুন্দর আর এত সুন্দর এন্ট্রি। আরো একবার তালি হবে, কাকে হবে সবাই একসাথে প্লিজ একটু হাতে তালি একসাথে বাজাবেন সবাই। दिल में समा जा आए दुल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा।